Malampuson nga gipahigayon ang ika-40th Bunok-Bunok Marajaw Karajaw Festival Grand Showdown kaniadtong adlong Lunes, Setyembre 9, 2024 sa Surigao City. Nailhan usab nga Bunok-Bunok Marajaw Karajaw Festival kini mao ang tinuig nga kultural o relihiyoso nga fiesta sa syudad. Ang maong festival gisalmutan sa nagkalain-laing contingent sulod o gawas sa maong syudad o kasikbit nga probinsya, ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands ug Surigao del Sur. Ang Surigao City mao ang kauluhan sa probinsya sa Surigao del Norte ug ang maong festival halad pasidungog kang patron sa Nicolas de Tolentino nga maoy fiesta usab sa dakbayan matag Setyembre 10. Magarbo ang Bunok-Bunok Festival karong tuiga 2024 tungod kay sa street dancing og showdown pa lang nagsulob sila sa ilang mabulukon, hayag nga mga kostyum og mga partisipante nagpakita sa aduhang kultura og tradisyon sa probinsya. Duha ka kategorya ang nagsangka sa maong festival, ang free interpretation nga gisalmutan sa nagkalain-laing lugar sa probinsya ug sa syudad, samtang ang Bunok-Bunok base category gisalmutan sulod sa syudad sa Surigao. Ang unang ganti sa free interpretation nakuha sa Surigao City National High School. Nagsunod nga nakuha usab sa Surigao del Norte National High School. Ang ikatulo nakuha sa Backhouse Performing Arts Guild, Del Carmen, Siargao Island. Sa Bunok-Bunok base, nakuha sa unang ganti gikan sa Surigao City Central Elementary School ug ang ikaduha nakuha sa Hinga San Juan Performing Arts ug ikatulo nakuha sa Tigsadyaw Kabataan Cultural Groups nga gikan sa Barangay Anumar. Mato di City Mayor nga si Pablo Eves L. Dumlao II o Paul Dumlao, dili kalimtan ang magpasalamat ug magampo sa mahal nga patron kang Senior San Nicolas de Tolentino. Happy Fiesta mga batang Surigaonon! Sa ato pagselebrar sa ato fiesta kuman na tuig, panahon ini para maghinumdum sa ato mga kalampusan isip isa ka komunidad. This celebration represents our unity, resilience, and a deep sense of pride. On behalf of the City Government of Surigao, I extend my warmest greetings to all Surigaonos. Hinaot na ang fiesta kuman magdaya ng kalinaw, kalipay, sanan panaghiusa sa matag panimalan. Ini ang isa sa mga panahon na magtapog-tapog kita sa matag pamilya sanan ato mga alumni na selebrasyon. E-enjoy ang tradisyon sanan ipasigarbo ang mga kalampusan. Let us continue to support one another, work hand in hand for a brighter future, and ensure that Surigao remains a place of opportunity and growth for us all. Happy Fiesta to everyone and abante kita mga batang Surigao. Kini nga festival sa Caraga mao'y usa ka award-winning nga cultural religious festival nga gipasiugdahan sa usa ka street dance parade nga naghulagway sa mga leyenda ug estilo sa kinabuhi sa lumad nga Mamanwa tribes sa Surigao. Kini nga balita hatod sa Nance Corn Coffee. Ako si Leo Febra. Basta balita, radyo sincero. Basta guwapo, sincero.